مساء الخير عليكم مرحبا بكم في هاك جديد وي مسيو حاضرين توجور على اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام. الو الشاف راهو معاكم جوست باش يدير اليوم اوبيراسيون قرعيته نعيطوا لها هكذايا بيسك رانا في الفيبدا 12 ايديسيون حبيبي ولو تام تاع هذا العام سي لي سوبر هيرو دالجي لي يو اس ا راهم الونور كوم بي انفيتي. دونك جو سي كي بوكو دو كونتوني انتريسون معناتها كاين دي اسباس جيمنج كونفيرونس حنسي نجيب لكم لو ماكسيموم دانفورماسيون. سوبر جورني سا سانونس والسخانه سخانه يا خوتي ا توتالور زوين نقول لك حاجه راهو يا سلام علي سالو ا توتالور. بون الحبايب نواصلوا في القرعيجه تاعنا ساتفاكم سا زوين الحمد لله. شوف كي زوين يرضى علينا الدنيا وما فيها. الو كيما قلت لكم اليوم كيما نقولوا رانا نديروا لا شاسيون تي طونكيت لي بتيت بيبيت تاع الفيبدا 12 2019 وصبنا لكم واحد الحبه. بون واسمو باشا سي سا نو باشا وكريم ما غلطش. الو سي PB and Spirit, ils vont nous expliquer ce qu'ils font. En tout cas, je pense que l'illustration va suivre. C'est de la sculpture, c'est de la technique, c'est de l'art, bébé. Ou j'ai bien envie de dire حبة زوج. Donc, نبداو avec Pacha, c'est ça? Alors, tu te présentes en quelques lignes, Fadlak. D'accord, alors le nom c'est Sergio Othman Pacha. J'ai fait mes études à l'école des beaux-arts d'Alger pendant 5 ans. Et c'est ma première participation ici dedans, un autre s'appelle Karim. Donc, on lance notre atelier de sculpture. On a fait des buts. Et on a des personnages de la culture européenne, c'est des personnages de Marvel et de DC, donc le New Joker. New Joker, ouais. Ou Thanos, bien sûr. Donc, parce que c'est en rapport avec le thème de Fibda. Oui. En plus, le pays à l'honneur, c'est les USA. Donc voilà. Et aussi, كما كتشوفوا les illustrations هنايا تاع صاحبي كريم وتما les digital paintings تاعي. Voilà. Alors, نجوزو لكريم rapidement. Donc Karim, tu te présentes حكي لنا انت واش درت واش قريت اكسيتيرا qu'est-ce que tu fais في هذا البروجي هذا c'est quoi l'esprit تاعك. انا وباشا قرينا كيف ليكول دي بوزار دالجي. ابري سا انا زدت 2 ans en France نورث با كالي ودخلت الصيف اللي فات. On monte l'atelier تاعنا كيف on s'est lancé sur l'idée تاع l'atelier de sculpture parce que شفنا بلي c'est la discipline اللي بالك ديناها comme un challenge parce que les artistes هنا ils la fuient شويه parce que فيها بزاف beaucoup de sacrifices, beaucoup de moyens et tout. وفي الطريق كي بدا البروجي جا الفيستيفال تاع الفيبدا وقلنا pourquoi pas participer. Parce que milieu physique vers la culture pop américaine, ou asiatique ou là, européenne, on a vu, tiens, on crée autour de ça, on chauffe où je connais les résultats. Donc on a commencé, on a sur les bustes à Thanos ou Joker. Ou quand il y a 2 figurines, il n'y a pas d'inspiration directe, c'est de la création, un peu des inspirations avec la bibliothèque imaginaire. Et aussi, on a accompagné tout ça les créations digitales. Donc c'est des personnages qui existent déjà à la forme des jeunes. On les a un peu cartoonisés, j'ai modifié chouïa. Pour certaines illustrations, j'aime bien travailler la culture تاعنا. D'accord. Mais ما حبيتش نقعد حاجة غير répéter ولا قعدت في la tradition ولا. Donc j'ai pris le costume beaucoup plus. Alors, quel a été l'objet le plus dur à faire? Ça c'est bien. Et deuxième question, est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce que راكو تخمموا ديروا une entreprise, une start-up? Et est-ce que le marché يعني كاين في الجزائر? Est-ce qu'on peut vraiment répondre à ça? Donc l'objet le plus dur à faire et la start-up. خيرو. واش يريبوندي شكون يريبوندي؟ L'objet le plus dur. Ah, d'accord.
Je pense le Joker était vraiment compliqué. À chaque fois qu'on a modifié, c'est pas évident parce que l'expression ويبانوا سنان وعباك شغل à un moment donné كريم ولا يحصل روحو شغل دونتيست كان بلي Ouais, j'imagine. c'est délicat donc à chaque fois qu'on a modifié la coupe l'autre mais ça va on est satisfait de nos résultats derrière donc voilà c'est ça. L'entreprise, start-up. Après pour le projet, oui, c'est notre souhait non seulement de faire une start-up et de vraiment lancer la discipline, surtout dans la génération تاعنا. Ouais. Et en plus de ça, on veut aller même vers une école pour enseigner ça. Très bien. Ok. Voilà, donc par rapport au marché, ce qui est un peu dommage, c'est que quand tu crées, malgré tu apportes de nouvelles choses et tout, mais tu as autour de toi un vide. Et je pense que ça, c'est des décisions politiques. Si on veut aller vers l'industrie du cinéma, par exemple, c'est une voie qui doit tout prendre معاها, les scénaristes, les décorateurs, les acteurs et tout. Exact. Donc c'est une volonté de pas mal de responsables. Parce que اللي علينا احنا نديروهم اكثر. Ouais, Inch'Allah. Et après لازم نلقاو le bon climat pour nous encourager. Inch'Allah. Parce que les moyens on démarre avec rien. Ouais. Voilà. Donc Le plus grand investissement, c'est la matière grise et elle est déjà présente. Donc voilà. Bah, très bien, merci beaucoup. Habaib ya'tikum saha, Pacha ou Karim. Donc vraiment très content. Vraiment. قرعة شابة هذه اليوم. Azwin, hein? Peut-être la meilleure. On n'a pas encore fait le tour, mais déjà, بديناها top. Voilà. Alors merci à vous. Je vous souhaite vraiment de la réussite. Vous allez nous laisser les coordonnées تاعكم. On restera en contact. En tout cas, il y a une, je sais pas, il y a comme une page Insta ou la Facebook quelque chose. On va les afficher en synthé. Ou il a ma cache. Et bah tant pis. Voilà messieurs. Aya. Merci à vous. Shukran. BP and Spirit. BNP and Spirit. Voilà. À l'anglaise. Ayat halal. Merci. Viv. Ciao. Bye. Bon, الحبايب. Opération تقرعيج continue. جديد. وشافت تحالف l'union يا حبيبي. Alors اليوم je suis avec un gars que je connais bien, que je rencontre à chaque événement geek, pop culture, jeux vidéo. زوينه يدير لي هكذايا الله يبارك وقبيله كان يعاني مسكين السخانه. Alors كيما قلت لكم راني معايا نيس. Donc c'est un gars que je rencontre beaucoup. Il est super actif de la culture populaire, surtout développement de jeux vidéo. Ils ont la fameuse entreprise DevQuest, je pense que سمعتوا بها وحكينا معاه العام اللي فات. Alors aujourd'hui راهو في الفيبدا 12 نخلي له شحال بيسك راه مقلقه 5 minutes يحكي لنا واش راهو يدير في الفيبدا 12. Vas-y Yanis. Donc c'est un plaisir. Moi le fin تلاقاو ثاني كيما قلت شاف c'est un plaisir نتوما ثاني que vous passiez couvrir des événements هكا qui est un média qui donne de l'ampleur à ce qu'on fait. Donc كيما قلت c'est pas la première fois اللي حنا حاضرين في الفيبدا. On a l'habitude de faire ça. L'année passée, on était aussi présents, mais on a un petit stand de 25 mètres carrés. Ou le on est passé de 25 à 300. C'est quelque chose, ça prouve le gaming, ça prend de l'ampleur. Donc on a la FIBDA Gaming Zone, en partenariat avec la Gamers Mag. Donc on organise de l'activité, on a essayé de faire le maximum de face ludique au grand public. On a de la VR, il y a le virtual racing, il y a des sièges simulateurs, en même temps que la VR. Donc c'est une immersion totale. Il y a de la réalité virtuelle, tu as PC, la HTC Vive. كاين le PlayStation VR aussi. عندنا une borne d'arcade, عندنا Just Dance, Guitar Hero. كاين ثاني les stands تاع les partenaires تاعنا qui sont présents pour montrer ce qu'ils font. On remercie d'ailleurs. Et donc voilà, كاين bien évidemment les tournois, le classique, ce qu'on fait partout. Ce qui anime le maximum la scène تاعنا. كاين des tournois تاع Tekken 7, كاين CS:GO, كاين Street Fighter 5 et كاين aussi des activités en parallèle qui marquent Beat Saber, des challenges qui se passent sur scène. Comment ça s'est fait en fait la collaboration? Alors l'année passée c'était nous, on aura proposé une petite activité de gaming, etc. en tant que jeunes passionnés. C'est eux qui sont venus vers nous, vers notre agence. Quand on a écouté, on a aimé votre travail l'année faite. On vous offre 300 mètres carrés et Bah écoute, super, normalement عمرتنا كاع القرعة يعطيك الصحة نخليوك تروح. On te revoit sûrement العام الجاي إن شاء الله هنايا ou sûrement نزيدو نتلاقاو ailleurs. هكذا. Merci Yanis, merci mon ami, à très bientôt. C'est bon خو, c'est bon. Ciao. حبايب قلت لكم باللي اليوم راني نلقط غير في الحبات. هكذا راني توجور اوبيراسيون قرعيج في بدا 12 راني في الستاند تاع الامريكان بيسكو على بالكم باللي
الولايات المتحدة الأمريكية سي لانفيتي دونور الشرفي FIBDA 12 و لو تيم برينسيبال سي لي سوبر هيرو على بالكم بلي في الامريكان كاين بزاف لي سوبر هيرو سورتو دوك اللي خرجوا في الليل راك شايف. الوغ اليوم رانا مع خالد بون لا سويت تاع اسمه شويه صعيبه ما قدرتش برونونسيها يسمح لي. رانا مع خالد يقدم نفسه بضع ثواني ونطرحوا له بعض الاسئله. دونك خالد قدم نفسك من فضلك. دونك أنا خالد المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية. عندي شهر واحد هنا بالجزائر. C'est-à-dire que c'est la première fois que جيت على الفبدة في الجزائر بس كتير حبيت المهرجان بصراحة. جوستومون وي وشنيا كانت كيفاش كانت المشاركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر في FIBDA كيفاش كانت المشاركة وكيفاش يعني قررتوا باش تخدموا مع الجزائر بور لو FIBDA 12 اللي عمل اليو اس ا كوم انفيتي دونور. الفيبدا كمهرجان موجود منذ 12 سنة انما والولايات المتحدة شاركت في الفيبدا 6 مرات انما هذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها كضيف شرف فلذلك نحن فخورون جدا للمشاركة هذا العام و 14 فنان أمريكي أتى إلى الجزائر فقط من أجل الحضور والمشاركة في هذا المهرجان. ممكن نقدموا بعض الفنانين اللي جاوا من أمريكا وفاش عملوا ممكن؟ ايه اكيد كاين منهم اسماء معروفه جدا في المجال كشان مارتنبرو وايضا رون دايموند الذي كان مرشح لجائزه اكاديمي اوورد. باش جاوا الجزائر كضيف كانت يعني الامور سهله يعني باش كانوا فرحانين كيسمعوا بلي الفيبدا حب يعرضهم؟ اي لا كانوا فرحانين بزاف يعني حتى كان عندهم فرصه باش يروحوا على غير مهرجان بنفس الوقت بمدينه نيويورك بس هم ال 14 اختاروا كلهم انه يجوا على الجزائر باش يجربوا حاجه جديده. افضل سوبر هيرو اللي عندك وافضل سوبر فيلان فوالا هذيك فلافا بست هيرو بست سوبر هيرو بست سوبر فيلان ايوا الطبق الجزائري يا سيدي. طيب الافضل سوبر هيرو يمكن انا لما كنت صغير انا دائما حبيت سبايدر مان بس ايه ماشي حاجه جديده بس سوبر فيلن هذا سؤال ايه لا سوبر فيلن يمكن جوكر اكثر واحد يخوف والله يعني. قريت في عقله جيتي سور راح يقول جوكر مانيش عارف الا باسكو الفيلم راح يخرج غدوه يخرج الفيلم جوكر فوالا. دونك افضل طبق تاع كليتو في الجزائر؟ احلى طبق كليته بالجزائر اكيد الرشته سوبر هيرو اللي طيبتها الرشته هذيك. ان توكا شكرا جزيلا شكرا وان شاء الله نتلاقاو في فرص اخرى ومرحبا بك. اهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافه. صحيح merci. Hi, my name is Sean Martinbro and I am an American comic book artist. Over the course of my career I've worked for Marvel, DC Comics. I've drawn characters from Batman, Black Panther, Hellboy, Luke Cage. I'm currently working on a project called Prométhée 1313. It's based on a very popular French bande dessinée from Delcourt Books. This is my first time visiting Algiers. I love the country, love the people, and it's very exciting to be here at FIBDA 2019. Let me see, my favorite superheroes. I don't know, do I have a favorite superhero or a supervillain? I kind of like them all, but let's say I like Doctor Strange as a supervillain, as a superhero. And for a supervillain, I might say Doctor Doom. And so far since I've been here, my favorite food is what? Borat? Barak. You know what I mean, Borak. This is my first time, so be patient. So thank you. It's been a pleasure, and I'm looking forward to seeing more of Algiers. Today I just went to the Casbah, which is amazing. I went to the memorial, which is right next door. Learned a lot about the Algerian history, the proud, rich American history. I went to, Tapaza. So the ruins, very beautiful. Walked around the city for a bit. Let me see, I ate very good food.
I actually discovered a great cheeseburger place yesterday. Very good cheeseburger. Albies? A-L-B-I-E-S. Arties? Oh, I'm sorry, Arties. Very good. Yes, and I think that's it. بون الحبايب جورني فري طوب اليوم ما نحكي لكمش في الفيبدا ان توكا اون ايسي دو فو رامني ان كونتوني اوريجينال ماشي كيما موالفين باسكو هاد الخطره فيبدا 12 بون على بالي باللي شاك اني يا ان بو لا ميم شوز مي كاين دي نوفوتي دونك جي سي فريمون نسيب لكم غير جديد مي زامي بور ليميسيون هاك جديد. ما تنساوش باللي رانا حاضرين على اليوتيوب وعلى الانستغرام والفيسبوك. لايكي وابوني وعرضوا صحابكم. ميرسي بور فوت فيداليتي. شافت معاكم بور هاك جديد. تهلاو بزاف في روحكم وما تنساوش يو لي غا اقراو ما تنساوش قراو